पंजाब यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरार से लेकर अरबपति कारोबारी तक और जहेज में मिलने वाली सियासत से लेकर मुल्क की अहम जमात के अहम तरीन ओहदेदार तक, जहांगीर तरीन ने कामयाबियों की ऐसी दास्तानें रकम की हैं कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान में शायद नहीं मिलती होगी। कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने आज तक जिस भी चीज को हाथ लगाया वो सोना हो गई। ये बात उनके मुखालिफिन भी मानते हैं, लेकिन इसकी वजह वो किस्मत से ज्यादा जहांगीर तरीन की दौलत से कामयाबी खरीद लेने की सलाहियत को करार देते हैं। तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि जहांगीर तरीन ने इतनी दौलत कैसे कमाई और उनकी इस कामयाबी के पीछे कौन से अवामिल शामिल हैं। नाज़रीन, शान अली टीवी की आज की इस वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन अयूब खान के दौर में कराची पुलिस में DIG के ओहदे पर तैनात थे। कहने वाले कहते हैं कि इस ओहदे तक की रसाई में उनकी काबिलियत से ज्यादा फील्ड मार्शल अयूब खान से उनकी रिश्तेदारी का अमल दखल रहा है। उनकी आबाई जमीन तुरबेला के मकाम पर बनने वाले डैम में आ गई, जिसके बदले उन्हें जनूबी पंजाब के शहर लोधरा में ज़रूरी जमीन अलाट की गई। नाज़रीन, पुलिस से रिटायरमेंट के बाद अल्लाह नवाज तरीन ने मुल्तान में रिहाइश और लोधरा में काश्तकारी इख्तियार कर ली। जहांगीर तरीन ने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 20 बरस इसी 2 कमरों के मकान में बसर किए। जहांगीर तरीन को तालीम के लिए लाहौर भिजवाया गया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन और अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से 1974 में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के बकौल दौरान तालीम में एक दिन के लिए भी उनके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि वो अमेरिका में ही मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। इसीलिए वो तालीम मुकम्मल करते ही अपने वतन लौट आए। जहांगीर तरीन याद ताज़ा करते हुए कहते हैं कि लोधरा में चंद दिन अपने वालिद के साथ ज़मीनों पर गुजारते ही मुझे एहसास हुआ कि काश्तकारी मेरे DNA में है। मैंने सियासत की, कारोबार किया, दुनिया देखी, यानी हर काम किया, लेकिन जो खुशी मुझे काश्तकारी करके होती है वो दुनिया के किसी काम में नहीं होती। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, काश्तकारी नहीं छोड़ सकता। वालिद के 400 एकड़ जमीन पर उन्होंने काश्तकारी शुरू कर दी और यहाँ पर उनकी कामयाबियों का ना खत्म होने वाला सफर शुरू हुआ। जहांगीर तरीन अपनी पहली कामयाबी के बारे में कहते हैं कि अभी मुझे लोधरा आए 2 साल हुए थे कि वालिद साहिब की जमीन से मुल्हिक सरकारी जमीन को महकमे जंगलात ने फौज को दे दिया, जिसने ये जमीन मेडल लेने वाले अपने अफसरों में बांटना शुरू कर दिया। अब जिस अफसर को ये ज़मीन मिलती वो ये ज़मीन देखने आता तो इसका इस्तकबाल एक बंजर रेगिस्तान करता, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था। मैं इस ज़मीन के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने ये ज़मीनें उन फौजी अफसरों से बहुत सस्ते दामों में ख़रीदना शुरू कर दी। क्योंकि ये बंजर सहराई इलाका था, इसलिए लोग ये ज़मीन बहुत ही सस्ती बेचते रहे। 20 साल में ये काम करता रहा। इस दौरान उन्होंने कितनी ज़मीनें खरीदी इस बारे में जहांगीर तरीन वाज़ेह बात नहीं करते, लेकिन बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक उनके पास जनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक 45,000 एकड़ ज़मीन है। इस ज़मीन को उनकी मलकियत साबित करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें बेशतर ज़मीन उनके मुलाजिमीन और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई है। नाज़रीन, फौजियों की ज़मीनों से फारिग होने के बाद जहांगीर तरीन ने मकामी ज़मींदारों का रुख किया और उन्हें उनकी ज़मीन के बदले सालाना इतनी रकम की पेशकश की जितनी वो साल भर मेहनत करके कमाते थे। बेशतर लोगों को ये पेशकश पसंद आई और उन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पर जहांगीर तरीन के हवाले कर दी। इस तरह से हासिल की गई ज़मीनों का शुमार जहांगीर तरीन के करीबी रिश्तेदार भी आज तक नहीं कर सके। ये सारी खरीदो फरोख्त गैर मुतनाज़ा नहीं रही। नाज़रीन, उनके बाज़ रिश्तेदारों, इलाके के ज़मींदारों और बाज़ दीगर अलाटियों ने उन पर ज़मीनों पर कब्जे और धोखे से ज़मीनें कम दामों खरीदने के इल्ज़ामात लगाए। उनमें से बहुत सौ पर फैसले हो चुके हैं और कुछ मुकदमात अभी तक सिविल अदालतों में ज़ेरे समात हैं। ज़मीनों से कमाई गई रकम जहांगीर तरीन ने मुख्तलिफ सनतों और कारोबारों में लगाई। शुगर मिल खरीदी, हसस में पैसा लगाया, बैंकों में हिस्सादारी की। अलगरज वो मुनाफा बख्श काम किया जो कोई भी समझदार कारोबारी करता है। यूँ वो मुल्क के बड़े जमींदार के साथ साथ कामयाब कारोबारी भी बन गए। नाज़रीन, इस जमींदारी को 4 चांद उस वक्त लगे जब साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अपनी ज़रूरी टास्क फोर्स का सरबराह जहांगीर तरीन को लगाया।
ناظرین، ان کے ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ اس دور میں پنجاب میں زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کے تعاون سے بہت سے تجربات ہوئے، ان میں سے بیشتر جہانگیر کی زمینوں پر ہی کیے گئے۔ ناظرین، اب باری آئی انتخابی سیاست کی۔ ترین خاندانوں کی رشتہ داریاں جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین سیاسی خانزادوں سے ہے۔ وہ رحیم یار خان کے مخدوموں کے داماد اور ملتان کے گیلانیوں اور سندھ کے پگارا کے سسرالی ہیں، اس لیے سیاست میں آنا ان کے لیے کچھ مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن جہانگیر ترین سیاست میں بھی کاروبار کی طرح صرف اچھے وقت کا انتظار کرتے رہے۔ ناظرین، پرویز مشرف کے فوجی اقتدار نے انہیں وہ موقع دے دیا گیا۔ وہ مسلم لیگ کاف میں شامل ہوئے اور 2002 کے انتخاب میں قومی اسمبلی کے لودھرا سے رکن منتخب ہوئے۔ جہانگیر ترین کو وفاقی وزیر بنانے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا، لیکن جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف ان کے پاس ان کے منہ مانگے محکمے کی پیشکش لے کر آئے تو وہ انکار نہ کر سکے اور ایک بار پھر زراعت کے صوبائی محکمے سے وابستہ ہو گئے۔ 2008 میں وہ اپنے ایک اور رشتہ دار پیر پگارا کی مدد اور ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے۔ 2011 میں انہوں نے درجن بھر ہم خیال رکن اسمبلی کو اکٹھا کیا اور ایک مضبوط سیاسی پریشر گروپ کے طور پر سامنے آئے۔ ناظرین، ابھی یہ گروپ اپنی آئندہ سیاست کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اچانک خبر آئی کہ جہانگیر ترین عمران خان کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ خود اس گروپ کے ارکان بھی حیران رہ گئے کہ کس طرح ان کی طاقت کو استعمال کر کے جہانگیر ترین نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں ان کی آمد اور پھر اہم ترین عہدے تک ترقی بھی آسان نہ رہی۔ سن 2015 میں پی ٹی آئی میں پارٹی انتخابات کروانے والے پارٹی رہنما جسٹس وجیہ الدین احمد نے الزام لگایا کہ جہانگیر ترین نے دولت کے بلبوتے پر پارٹی انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے جسٹس وجیہ الدین کی بات سنی انسنی کر دی، جس پر جسٹس صاحب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے۔ جسٹس وجیہ الدین کی پارٹی سے علیحدہ ہونے کے بعد جہانگیر ترین کے وارے نیارے ہو گئے اور وہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ بن گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہیں الزامات کی زد میں بھی آ گئے۔ ناظرین، ان پر الزام لگے کہ انہوں نے چینی کی مصنوعی قلت کر کے قومی خزانے کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ اس نے کپاس کے کاشتکاروں کو گنے کی کاشت پر مجبور کیا اور گنے کی قیمت بھی اپنی مرضی کے مطابق لگائی۔ یوں کپاس پیدا کرنے والے ملک کو کپاس درآمد کرنے پر لگا دیا اور شوگر ملز کے ذریعے ایک طرف کاشتکاروں کو لوٹا، دوسری طرف حکومت سے سبسڈی لے کر چینی برآمد کی اور اربوں روپے کما لیے، اور یوں ان پر چینی چور کا ٹھپا لگا۔ اب جے آئی ٹی رپورٹ بھی ان کے خلاف آ گئی اور عمران خان نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور یہ شاید جہانگیر ترین کی زندگی کے لیے سب سے بڑا اپ سیٹ ہوگا۔ ناظرین، جہانگیر ترین صاحب اولاد ہے اور ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ بیٹیوں کے نام سحر ترین، مہر ترین اور مریم ترین ہے، جبکہ ان کے بیٹے کا نام علی خان ترین ہے۔